9 simple harmonic motion. Okay, awak dah belajar buat eksperimen So kita nak tengok dengan lebih jelas lah apa itu simple harmonic motion. Alright, so simple harmonic motion adalah predict motion, alright, without loss of energy, di mana acceleration of a body is directly proportional to its displacement. Okay, X ni adalah displacement from the equilibrium position. Okay, so kita boleh tulis dari segi equation A directly proportional dengan X. Okay, and is directed, okay, and arah A dia mesti directed towards the equilibrium position. So arah A tu akan always patah balik kepada equilibrium position. Okay, so A ni directly proportional dengan X. But, ada but pula. Tapi ianya opposite direction of the displacement. Alright, so dari segi equation, A directly proportional to negative X. Alright, so dari segi equation kita akan tulis macam ni lah. A sama dengan negative omega square X. Okay, ataupun sama dengan d2x over dt squared. Okay, so ni dari segi equation untuk acceleration for simple harmonic motion. Okay, which is kalau ianya adalah simple harmonic motion, dia mesti mematuhi A dia berkadar secara terus dengan displacement but in opposite direction. Alright, so A tu apa? A adalah acceleration. Alright, omega macam biasalah angular velocity ataupun angular frequency, nama yang sama. X, okay, X is displacement, tapi displacement itu mesti daripada equilibrium position. Alright, so awak akan tengoklah kat mana equilibrium position dia. Alright, okay, so dari segi angular frequency, omega always constant. So that's why kita dapat A directly proportional dengan negative X. Okay, so negative ni nak bagi tahu tentang apa? Negative sign kat sini nak indicate tentang the direction of acceleration. Okay, arah A always opposite to the direction of displacement. Okay, so arah A sentiasa bertentangan dengan displacement. Alright. Okay, apakah itu equilibrium position? So dia bagi tahulah equilibrium position is a position which the body would come to rest if it were to lose all of its energy. Alright, so kita lihat kepada example of simple harmonic motion. So example yang pertama adalah simple pendulum lah. Okay, eksperimen 5 yang kita buat di rumah. Okay, home based experiment simple pendulum. Ianya adalah salah satu contoh simple harmonic motion. Okay, awak dah buat eksperimen 5 lah. Okay, apa lagi contoh lain? Okay, contoh lain yang ni lah. Okay, kita ada spring system. Okay, sama ada kita ada frictionless horizontal spring oscillation ataupun vertical spring oscillation. Alright, yang ni kita lihatlah mass oscillating horizontally at the end of the uniform string. Kalau dari segi vertical, so dia akan vertically lah, oscillating vertically lah. Alright, okay, so kalau kita lihat tadi saya kata arah A tadi akan sentiasa bertentangan dengan arah X kan. Okay, cuba kita lihat simple pendulum lah. Okay, yang awak dah buat kan. Okay, yang awak dah buat kat rumah lah. Okay, so mungkin lagi jelas nampak lah. Okay, so contoh kat sini kosong lah. Okay, so kita kata ni origin dia. Okay, X sama dengan 0 lah. So maksudnya dia berada pada equilibrium position. Alright, so bila kita releasekan kita punya pendulum. Okay, contohlah kita releasekan dia ke kanan. Okay, so kita ada positive X. Okay, kita ada pendulum kita ni bergerak kepada positive X lah. Positionnya pergi pada positive X to the right. Okay, tapi arah A, okay, arah A dia akan patah balik kepada equilibrium position. Okay, sebab nanti dia akan patah balik kepada equilibrium position, which is kalau kita lihat dari segi definition okay, di mana acceleration berkadar secara terus dengan X, okay, tapi arah A tu always directed toward the equilibrium position lah. Okay, so that's why lah kalau kita lihat ni, arah A ni ke kanan, tapi pendulum tadi awak release dia, arah A ni ke kiri, alright, sebab dia nak patah balik kepada position at equilibrium lah, at rest, alright. Tapi kita releasekan tadi pendulum ni ke kanan, okay, so dia punya X itu akan jadi positive X lah, tapi arah A ke kiri. So kalau kita lihat dekat sini, arah A dengan arah X ni sentiasa akan bertentangan antara satu sama lain. Okay, ni kalau kita kata kita release ke kanan lah. Okay, contoh kalau kita kata pendulum ni, kita releasekan dia ke kiri. Alright, so kita ada negative X kat sini. Okay, bukan positive X, sorry.
kita ada X sekarang, position dia sekarang berada pada negative X. Okay, tapi pendilum ni dia akan, dia nak kembali rehat. Okay, dia nak kembali rest. So dia akan patah balik kepada position asal. Okay, equilibrium position. Alright, so A dia tu akan moving ke kanan. Alright, ke kanan lah, patah balik ke sini. Alright, so kalau kita lihat direction A dengan pendulum tadi berada di kiri, so opposite direction. That's why lah A berkadar secara terus dengan X, tapi dari segi direction dia akan sentiasa bertentangan lah. Okay, so kalau awak lihat diagram ni pun sama juga. Okay, sama juga. Yang ni X sama dengan kosong lah. So bila kita tarikkan kita punya objek, okay, dia gerak ke kanan. So kita ada X sama dengan positif A di sini. Alright, tapi kita punya spring ni akan patah balik kepada position asal lah, which is dia berada pada at rest. Okay, so acceleration dia akan patah balik kepada X sama dengan kosong. So A dia ke sini. Alright, tapi X tadi awak tarik dia kepada positif A. So kalau lihat direction dia sentiasa bertentangan antara satu sama lain lah. Alright, okay, ni contoh lah nak bagi nampak dengan lebih jelas. Okay, so itu contoh antara simple harmonic motion. Kita jumpa pendulum ataupun spring system. Okay, so kita ada terminology in simple harmonic motion, which is kita ada term-term dalam simple harmonic motion. Okay, so term yang pertama adalah amplitude. Alright, so what is amplitude? Amplitude adalah maximum magnitude. Okay, maximum magnitude of the displacement. Tapi displacement tu mesti daripada equilibrium position. Okay, so dia adalah maximum displacement, tapi displacement itu jaraknya mesti daripada equilibrium position. Alright, so itu adalah amplitude. Selalunya amplitude kita akan gunakan simbol capital A lah. Alright, so the unit adalah meter. Alright, and then kita ada period. Okay, so kita dah biasa jumpa period, simbol period capital T. Okay, so period adalah time taken to complete for one oscillation lah. Okay, so dari segi equation, period sama dengan 1 over frequency. Okay, the unit untuk period adalah second. Alright, the next term adalah frequency, small f. Okay, so apa itu frequency? Number of oscillation in 1 second. Alright, number of oscillation in 1 second. So dari segi equation, f sama dengan 1 over period. Alright, and then the unit untuk frequency adalah hertz lah. Okay, ataupun kita boleh guna per second. Okay, mana-mana boleh. Okay, kalau jumpa per second, ini juga adalah unit untuk frequency lah. Alright, and then the next one adalah angular frequency. Okay, ataupun nama lain adalah angular velocity. Okay, so just the same lah. Okay, ianya adalah the rate of change of angular displacement dari segi equation theta divided by time. So kita ada dua equation untuk omega. Okay, which is omega sama dengan 2 pi over period ataupun omega sama dengan 2 pi f. Okay, so kalau diberi period, kita boleh guna equation omega sama dengan 2 pi over t. Okay, tapi kalau dah diberi maklumat frekuensi, so awak boleh guna equation omega sama dengan 2 pi f. Alright, so kita gunalah mana satu information yang diberikan lah. Okay, the unit untuk angular frequency ataupun angular velocity adalah radian per second. Okay, ini adalah term-term yang kita akan jumpa dalam simple harmonic motion. Okay, amplitude, A besar, capital T, frequency dan omega. Alright. Okay, next. Okay, next kita lihat kepada displacement. Okay, so kita lihat kepada displacement. Okay, so displacement simbolnya adalah X lah. Okay, so kalau kita lihat kat sini, okay, dia bagi tahu a uniform circular motion, okay, can be translated into linear simple harmonic motion. And then kita akan obtain a sinusoidal curve for displacement X against time. Okay, so kita akan dapat graf X against time as shown in this figure. Okay, so kita patah balik kepada pendulum tadi lah. Okay, kita patah balik kepada pendulum tadi Okay, at time sama dengan kosong, X sama dengan kosong. Okay, contoh sekarang pendulum ni berada di sini. Okay, berada pada equilibrium position. Okay, so X dia sama dengan kosong. Dekat sinilah kita kata dari segi graf. Okay, so ini segi graf kita, sekarang pendulum kita berada di X sama dengan kosong. Okay, next apa yang berlaku bila kita releasekan dia? Okay, kita releasekan dia ke kanan. Okay, so dia pergi ke kanan. Okay, so dia akan pergi kepada positif A. Okay, maksudnya dia akan pergi kepada positif A, maksudnya dia pergi kepada maximum displacement lah.
Okay, so at time sama dengan berapa saat. So sekarang dia berada di sini. Okay, dia berada pada X sama dengan positif A. Okay, next apa yang berlaku? Okay, tadi dia pergi ke kanan kan. So dia mesti patah balik. Okay, dia patah balik kepada equilibrium position. So that's why lah X dia sama dengan kosong. Alright, so tak lengkap lagi sebab tak buat lagi one oscillation ni. Okay, kita baru buat separuh oscillation lah. Okay, so sekarang dia akan pergi ke mana pula? Dia pergi ke kiri pula. Okay, so dia ada X sama dengan negatif A. Okay, so X equal to negative A. Okay, so sekarang pendulum ni kat sini So sekarang dia berada pada X sama dengan negative A. Okay, so nanti dia patah balik-balik. Okay, dia patah balik kepada equilibrium position. So sampai sini balik. Alright, so baru lengkap lah kita punya oscillation untuk pendulum for one oscillation. Okay, kalau lihat tadi diagram ni daripada sini pergi. Okay, so ada positif A. Alright, patah balik. Alright, patah balik. So sampai balik X sama dengan kosong. And then dia pergi ke kiri. So dia ada negatif A. Alright, and then patah balik kepada equilibrium position. So sampai sini. Alright, so barulah lengkap perjalanan simple pendulum tu untuk one oscillation lah. Yang ni sebab kita pilih X kita sama dengan kosong kat tengah-tengah lah. Okay, kalau eksperimen kita tu kan, kita just buat contohlah kat sini kita releasekan dia. Okay, pergi, patah balik and so on macam tu lah. Alright, so just the same je sebenarnya. Okay, so kat sini kita akan lihat actually dia lengkap one oscillation lah. So kalau one oscillation memang kat sampai sini saja sebab graf kita X against T. Ini graf kita, so bahagian T ini adalah period. Okay, so dia lengkap one oscillation. Alright, so kita ada graf X against graf T. Okay, so kalau kita lihat graf X against graf T ni, grafnya adalah graf bentuk sine. Okay, so sinusoidal curve. Okay, so that's why lah dari segi equation, okay, position versus time graph, okay, sine function. So that's why lah kita boleh write equation displacement S equal to X equal to A sin omega T. Okay, kita dapat X equal to A sin omega T sebab apa? Daripada perjalanan kalau kita cari cerita dari segi perjalanan pendulum ni, kita lukis dari segi graf dapat macam ni lah bentuknya. So bentuk graf kita adalah sine function. Okay, sine function ni kita dapat lihat ni adalah positive side lah. So that's why the equation kita X sama dengan A sin omega T. Okay, so kita can write the displacement equation as X equal to A sin omega T. Okay, so salin equation. Okay, so kita ada equation X equal to A sin omega T lah. Okay, macam mana dapat X equal to A sin omega T ni? Daripada graf. Okay, macam mana dapat graf ni? Kita lihat perjalanan pendulum kat sini. Okay, yang ni sama juga ni ditunjuk daripada sini ni. Just the same lah bagi nampak. Tapi bila kita ni vertical kan, kita pindahkan dan nampak pada bahagian horizontal ni, kita akan nampak bentuknya ada bentuk sinusoidal lah. Alright. Okay, so ini saja untuk equation X equal to A sin omega T. So selalunya simple harmonic motion dia akan bagi equation lah. Sama ada dia bagi graf ataupun dia bagi equation lah kita punya soalan. Alright. Okay. So next, sebelum kita pergi pindah kepada equation seterusnya. Okay, apa itu X, apa itu A, apa itu omega. So X adalah displacement. Okay, displacement daripada mana? Daripada equilibrium position. Okay, A ni saya dah bagi tahu tadilah. A adalah amplitude, maximum displacement. Alright, omega adalah angular frequency. Okay, kena tahulah term-term dalam equation ini. Alright, okay, next. Okay, next kita lihat seterusnya. Okay, sometimes equation kita dia ada phase angle. Okay, so dia ada phase angle. Alright, so phase angle which is dekat situ dia ada phase constant lah. Okay, so in general, simple harmonic motion displacement equation can be written as, okay, so simple harmonic motion equation can be written as equation ini. Okay, X sama dengan A sin omega T plus phi. Okay, omega T plus phi. Alright, so X tu apa? X adalah displacement, tapi jangan lupa displacement tu mesti daripada equilibrium position. Okay, A besar amplitude ataupun maximum displacement. Okay, omega T plus phi. Dalam kurungan ni apa? Okay, dalam kurungan ni dia bagi tahu ianya adalah phase angle. Okay, ianya adalah
phase angle. Alright, omega macam biasalah angular frequency ataupun angular velocity. T adalah time. Okay, yang kecil ni apa? Kita sebut phi lah. Okay, kita sebut phi. Alright, so phi ni adalah initial phase angle. Okay, so selalunya kalau kita buka buku luar negara kat overseas, so ni dah equation, general equation untuk simple harmonic motion. Okay, X equal to A sin omega T plus phi. Okay, so dalam kurungan ni adalah phase angle. Okay, dalam kurungan adalah phase angle. Alright, tapi yang ni phi ni adalah initial phase angle. Alright. Okay, so apa itu initial phase angle? Okay, initial phase angle dia nak indicate tentang the starting point in simple harmonic motion di mana time dia sama dengan kosong saat. Okay, di mana Kak nak bagi tahu pada time sama dengan kosong dekat mana objek tu berada. Okay, contohnya kalau kat sini dia bagi contoh tentang spring lah. Okay, dia bagi contoh tentang spring. Alright, so kita lihat satu-satu lah. Okay, so sekarang kalau kita lihat ni spring ni, okay, at time sama dengan kosong, dia berada pada X equal to 0 meter. Okay, so kat sini dia bagi tahu dah. At time sama dengan kosong, alright, so S dia tu 0 second, so dia punya displacement berada pada X equal to 0, maksudnya kita punya body ni, okay, spring mass oscillation kita, the object kat sini berada pada equilibrium position, so ada tak phase angle, alright, so dia berada pada X sama dengan kosong, so initial phase angle dia adalah sama dengan 0 radian. Okay, so 0 radian. Alright, so equation yang akan di-apply bila ianya initial phase angle phi dia sama dengan 0 radian adalah equation ini, okay, ataupun equation number 2. Alright, so equation 1 dengan equation 2 adalah equation yang sama sahaja. Cuma yang pertama dia guna sin function, equation yang kedua dia guna cos function. Alright. So macam mana dapat equation yang pertama Okay, so macam mana dapat equation yang pertama? Okay, kita lihat dekat sini lah. Okay, spring ni. Okay, spring ni sekarang dia berada pada equilibrium position. So X dia sama dengan 0. Okay, so initialnya berada pada X sama dengan 0. Okay, so bila kita tarik dia ke bawah, okay, kita tarik dia ke bawah. So sekarang apa berlaku pada X dia? Okay, so X itu alright akan jadi sama dengan positif A. Okay, so position seterusnya di sinilah. Alright, berada di sini, positif A. Okay, so dia patah balik-balik. Okay, dia patah balik kepada equilibrium position. So X dia sama dengan 0. Alright. Okay, and then nanti dia pergi ke mana? Okay, so next dia akan pergi ke atas. Okay, so kita akan lihatlah positif A, negatif A lah. Okay, so contohnya dekat atas pula. So dekat sini dia akan jadi negatif A. Okay, kita anggap dekat sini bawah ni positif, yang atas ni negatif lah. Okay, based kepada oscillation tu lah. Okay, so next dia pergi pada negatif A and then dia akan patah balik kepada X sama dengan 0. Alright, okay, so kalau kita lihat graf dekat sini, kita dapat grafnya ni, oscillationnya ni adalah graf apa ni? Graf bentuk sine. Okay, so that's why lah kita dapat equation X sama dengan A sin omega T. Okay, so kita dapat graf equationnya X sama dengan A sin omega T. Alright, X equal to A sin omega T lah. Okay, so next. Okay, alright. So kenapa dapat equation X equal to A cos omega T minus pi over 2 ni? Okay, kenapa A cos omega T minus pi over 2? So kalau awak lukis graf kalau awak lukis graf cos. Okay, so semua orang tahu graf cos yang positif lah. Okay, awak tengok dahulu A cos omega T. Okay, tanpa tengok pi over 2. Okay, tanpa lihat negatif pi over 2 lah. Okay, so kalau kita lukis graf A cos omega T saja. Okay, so graf A cos omega T, graf dia yang ni. Okay, so kita akan dapat sampai sini lah. Okay, graf bentuk cos. Okay, tapi bila kita buat kat sini, okay, negatif pi over 2. Okay, pi over 2 maksudnya dia adalah 90 darjah lah. Okay, kalau kita lihat dari segi graf, okay, dari segi graf, okay, dari sini sampai sini akan ada pi lah. Okay, dari sini sampai sini akan ada 2 pi lah. Satu oscillation kan 2 pi kan. Okay, so kalau pi per 2 ni, okay, pi per 2 ni maksudnya separuh lah. Separuh daripada pi. Okay, so tengok kat sini dia tolak. So tolak maksudnya kita kena tarik graf kita ni ke bahagian paksi yang negatif lah. Okay, negatif sebanyak pi per 2.
Okay, sebanyak pi per 2. So this one adalah pi per 2. Alright. Okay, so kita tolak dia, tarik dia ke kiri sebanyak pi per 2. So paksi X ni akan jadi paksi yang baru di sini. Okay, so akan jadi paksi X yang baru berada di sini lah. Okay, dia akan berada di sini. Alright. So kita akan lukis graf baru. So kita akan dapat lihat grafnya adalah graf bentuk sin. Okay, so even equation dia A cos omega T, okay, minus pi per 2, tapi graf dia sebenarnya adalah graf bentuk sin. Sama seperti graf yang dah ditunjuk di sini lah. Okay, tak apa. Yang ni kalau tak faham kenapa dapat A cos omega T minus pi over 2 ni, okay, sepatutnya yang ni cikgu tutorial yang kena terangkan. Nanti saya dah cerita je lah. Okay, which is equation kita untuk yang pertama, bila initial phase angle sama dengan kosong, right? Dia boleh apply equation yang pertama, dia juga boleh accept equation yang kedua. So equation yang pertama dan equation yang kedua adalah equation yang sama sebenarnya, which is graf dia hanya akan dapat graf ini. Graf bentuk sin. Okay, even dia adalah functionnya adalah function cos, okay, tapi dia akan dapat graf bentuk sin juga. Okay, sebab dia ada minus pi per 2 kat belakang. Alright, okay, tak apa. Sepatutnya graf ni nanti lecturer tutorial yang kena ceritalah. Okay, so now kita pindah lah. Okay, kita pindah. Okay, kita pindah kepada next one. Alright. Okay, so pindah kepada yang seterusnya. At time sama dengan kosong. Okay, at time sama dengan kosong second. X dia sama dengan positif A. So yang ni, okay, sepatutnya tadi atas yang positif lah Saya terbalik tadi. Okay, ni positif A, sepatutnya yang akan jadi negatif A lah. Alright, okay. So bila X equal to positif A di atas, alright, so dekat sini lah. Initialnya berada di sini. Okay, so dia pergi ke bawah. So dia pergi pada equilibrium position. Alright, and then apa yang berlaku? Okay, so dia akan pergi lagi kepada negative amplitude. Okay, and then dia patah balik kepada X sama dengan kosong. And then barulah lengkap mode oscillation bila dia patah balik kepada X equal to positive A. Alright, so awak akan dapat graf apa dekat sini? So graf ni adalah bentuk graf cos. Okay, graf cos yang positif. Okay, so that's why lah equation yang pertama. X equal to A cos omega T. Okay, so equation yang pertama adalah sama dengan equation yang kedua. Cuma dia guna function sin. Okay, so yang ni condition ni adalah apa? Bila initial phase angle berada pada pi per 2 rad. Okay, tak apa, nanti graf ni nanti akan di-explain balik oleh lecturer tutorial Sebab lukis-lukis graf nanti lecturer tutorial akan ajar lah lebih detail dalam kelas tutorial. Okay, so kat sini saya just nak bagi tahu at time sama dengan kosong, kalau initial phase angle dia kosong, ini equation dia. Alright, at time sama dengan kosong, kalau X berada pada positif A, so initial phase angle dia adalah sama dengan positif pi per 2 rad. So apa equation dia? Dia akan jadi A cos omega T ataupun X equal to A sin omega T plus pi per 2. Okay, dua-dua boleh. Nak guna cos function boleh. Nak guna sin function pun boleh. Alright. Okay, the next one. At time sama dengan kosong. Okay, at time sama dengan kosong saat. X sama dengan negative amplitude. Okay, so maksudnya berada pada bawah lah. Okay, negative amplitude. Dia start daripada bawah. Okay, dia start daripada bawah. Alright, so daripada bawah. Okay, dia pergi naik ke atas. So equilibrium position. Alright, and then pergi ke sini bahagian positif A. Alright, and then patah balik kepada equilibrium position. And patah balik kepada keadaan asal dia berada di negatif A ni. Okay, so kita dapat lihat graf di sini adalah graf apa? So awak dapat lihat grafnya adalah graf cos. Tapi daripada bawah lah. So that's why dapat negatif. Alright. So kat sini phase angle itu bila X sama dengan negatif amplitude. Okay, phase angle dia adalah 3/4 pi rad. Ataupun negatif pi per 2 rad. Okay, so kita dapat equation yang pertama. Ataupun kalau tak guna cos function, kita boleh guna X sama dengan A sin omega T minus pi per 2. Okay, so even dekat sini satu cos function, satu sin function. Tapi kalau kita lukis graf dia, kita akan dapat graf bentuk macam ni. Okay, even sin function tapi sebab kat sini dia ada phase angle Dia ada initial phase angle kat belakang ni. So dia tak akan dapat graf bentuk sin. Ianya akan dapat graf bentuk cos. Alright, okay. So salin equation je lah. Okay, salin equation saja dahulu untuk yang pertama. Okay, boleh semua?
Dah saling equation dah untuk 3 kes yang berbeza ni. Sekejap saya bagi kecil dahulu. Alright, okay, boleh screenshot lah. Okay, boleh screenshot. Okay, ataupun nanti kejap lagi saya akan share lah. Okay, saya share lah dia punya nota kan. Dari segi equation lah, takut ada yang tertinggal. Okay, boleh semua? Alright, so next. Okay, the next one. Kita akan lihat kepada subtopik seterusnya. Okay, so dia ada 9.1 dengan 9.2 je. Okay, so next. Okay, next lepas dah tengok graph, so kita akan lihat kepada graph of simple harmonic motion lah. Okay, 9.2 dengan 9.3. So tadi kita lihat graph X against T saja. Okay, kita lihat graph displacement against time saja. Alright, tapi bukan graph X against T je yang kita ada. Kita ada graph V against T. Kita juga ada graph A against T. Kita juga ada graph energy against displacement. So maksudnya dalam chapter 4 ni, dalam chapter 9 ni, bukan graph X against T saja yang awak akan jumpa. Okay, awak akan jumpa V against T. Awak akan jumpa A against T. Dan awak akan jumpa energy against displacement. Okay, so dari segi graph X against T, so kalau kita lihat dekat sini, grafnya adalah bentuk sine. So kita dapat equation X sama dengan A sin omega T. Okay, so equation untuk displacement against time. Okay, so kita ada X sama dengan A sin omega T. Okay, so daripada graf, maklumat apa yang penting untuk awak baca adalah yang pertama amplitude dia. Okay, maksudnya pada paksi displacement, the maximum displacement adalah amplitude. Okay, and then kalau lihat pada paksi time, okay, time second kat sini. Alright, so maklumat yang penting untuk dibaca adalah period. Okay, lengkap satu oscillation, so kat sini ada value of period. Okay, so ada value of period. Alright, so bila ada value of period, apa maklumat yang kita boleh dapati? Kita boleh cari nilai omega lah, sebab omega sama dengan 2 pi over T. Okay, so graph X against T, maklumat yang penting adalah yang pertama amplitude, okay, yang kedua adalah dia punya period. Okay, yang tu yang kena pandai baca daripada graph. Alright, boleh keluarkan information dekat situ. Okay, next kita tengok lihat graph velocity against time. Okay, so bila lihat graph, bila lihat V against time dekat sini, okay, kejap kenapa lari ni, okay. So kalau kita lihat V against time, okay, so graph V against time, so awak dapati grafnya adalah graph cos. Okay, so maksudnya kita akan dapat equationnya adalah equation cos, okay, positif. Okay, so V sama dengan apa? V sama dengan A omega cos omega T. Okay, so untuk graph V against T, dia punya equation adalah V sama dengan A omega cos omega T. Alright, so A omega ni apa? Okay, A omega ni apa? So A omega ni berada pada paksi velocity. Okay, berada pada paksi velocity. So maksudnya A omega ini adalah velocity yang paling maksimum. Okay, nilai A omega ni adalah nilai velocity yang paling maksimum. So means that V max adalah sama dengan A omega. Okay, so bila lihat graph V against T, maklumat yang pertama boleh dibaca daripada graf adalah velocity yang paling maksimum. Okay, so V max sama dengan A omega. Alright, disebabkan lawan paksi time, so information yang kedua boleh kita baca adalah period lah. Okay, so nilai period, so bila dapat nilai period, kita tahulah omega sama dengan 2 pi over period. Okay, so tu dua information yang boleh kita dapati daripada graf V against T. Okay, graf V, graf A dengan graf energy ni lebih detailnya nanti akan diajar dalam tutorial akan diajar oleh lecturer tutorial lah. Okay, dia ada lagi nota yang lebih panjang lah. Okay, alright, tak apa, tu nanti lecturer tutorial akan ajar. Okay, ni just roughly saja. Okay, next. Okay, seterusnya kita ada graph acceleration against time. Okay, so kalau lihat daripada graph ni, okay, graph ni adalah graph bentuk sine. Okay, tapi bentuk sine ni kat bawah. Okay, so maksudnya dia adalah graph sine yang negatif. Okay, so equation kita akan dapat A sama dengan negatif A omega squared sin omega T. Okay, so awak ada equation A sama dengan negatif A omega squared. A ni huruf besar lah, amplitude.
omega squared sin omega T. Okay, so bila kita lukis graf A against T, okay, alright, so A ni acceleration, so dekat sini ni kita ada nilai acceleration yang paling maksimum. Okay, A yang paling maksimum. Alright, so kalau kita kata A yang paling maksimum means that equation ni adalah this one lah, A maximum. Okay, A maximum adalah sama dengan A omega squared. Okay, kena pandai baca graf lah. Okay, pada part CA ni, pada part CA yang berada pada y-axis, nilai dekat sini ni adalah A yang paling maksimum. Okay, which is equation A maximum sama dengan A omega squared. Okay, itu information yang patut awak pandai baca lah daripada graf. Okay, information yang kedua sebab lawan dengan graf masa, so kita ada information tentang period. Okay, so tahu nilai period boleh cari omega. Alright, okay, and then the last one dekat sini, kita ada graf energy again displacement. Okay, energy again displacement. Alright, so dari segi equation, energy sama dengan apa? So ini total energy lah. Okay, so total energy sama dengan 1/2 m omega squared darab dengan amplitude squared A. Okay, so capital E sama dengan 1/2 m omega squared darab dengan amplitude squared A. Alright, okay, so ni adalah equation total energy darab dengan displacement. Okay, so dia ada dua graf. Kalau lihat dekat sini, yang pertama kita ada potential energy. Yang warna biru ni adalah kinetic energy. Alright, so nanti dalam lecture tutorial nanti akan ajar lah. Okay, equation U ni sama dengan apa? Okay, dia ada equation sebenarnya. Okay, so U sama dengan apa? Alright, K sama dengan apa? So hasil tambah sebab kita tahu daripada chapter 5, E adalah hasil tambah K dengan U. Okay, so bila tambah equation K dengan U ni, barulah terbitnya equation 1/2 m omega squared darab dengan amplitude squared. Okay, amplitude squared lah. Okay, so nanti tak apa. Dalam lecturer tutorial nanti dia akan ajar lah U ni sama dengan apa, K ni sama dengan apa. Alright, so kinetic energy, grafnya graf masam. Okay, U ni grafnya bentuk senyum lah. Okay, yang tu saja. Okay, so next, okay, the last one. Lagi ke last one? Okay, the last one lah. Okay, equation. Okay, lari equation saya kejap padam dulu. Okay, so kita ada last one, the period of simple harmonic motion lah. Okay, so kita ada case satu simple pendulum, satu lagi adalah spring mass oscillation. Alright, so dia ada equation yang berbeza. Okay, equation simple pendulum awak dah jumpa dah, awak dah buat eksperimen 5 which is period untuk simple pendulum adalah T sama dengan 2 pi square root of L over G. Okay, yang ni yang awak dah jumpa dalam eksperimen 5 kan, sebab awak buat eksperimen 5, home based eksperimen simple pendulum. Okay, semua orang buat eksperimen di rumah masing-masing lah. Okay, so simple pendulum adalah salah satu objek yang kita consider sebagai ni lah. Alright, negligible mass and so on lah. Okay, which is dia obey simple harmonic motion. Okay, so dia bagi equation dia. Okay, so period untuk pendulum, kita akan use this equation. Alright. Okay, so kat sini kalau lihat lah, okay, which is kalau kita lihat teori yang kita buat eksperimen hari tu, angle dekat sini mesti kecil lah, dia kena less. Okay, less than 10 degree. Kalau lebih daripada 10 degree, dia tak obey simple pendulum, dia tak obey simple harmonic motion. Okay, and then satu lagi, tapi satu lagi ni kita tak buat eksperimen lah kat rumah. Okay, spring mass oscillation ni kita tak buat. Alright, tapi spring mass oscillation juga adalah simple, adalah example untuk simple harmonic motion. Okay, so equation dia adalah T sama dengan 2 pi square root of M, okay, mass over dengan K. Okay, so K tu adalah spring constant. Okay, K adalah spring constant. M macam biasalah, mass of the object. Okay, so kita akan guna dua equation ni. Alright, cuma kena berhati-hatilah. Okay, kalau case kita tu adalah case pendulum, so kita guna equation yang pertama. Okay, tapi kalau equation kita tu melibatkan spring, jangan guna equation yang pertama. Kita kena guna equation yang kedua. Okay, so kalau pendulum, ingat pendulum dia tali kan, string mesti ada L. Ada length lah, length of the string. Okay, kalau spring, dia mesti ada sebutan K ni. Okay, sebab K ni adalah spring constant punya value. Okay, constant value lah. Alright, okay, so itu sahaja untuk chapter 9. Alright.
Okay, nanti awak akan belajar dengan lebih detail macam mana nak use equation and so on dalam tutorial. Boleh semua? Okay tak? Okay, madam. Alright, so untuk hari ni itu sajalah untuk chapter 9 Okay, remember minggu depan kita ada UPS pada hari Selasa UPS yang kedua, chapter 5, chapter 6 dan chapter 7. Alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa itu sahaja untuk hari ni. Awak bolehlah. Okay, bersedia kan? Kejap lagi kan nak test kimia, betul tak? Betul tak? Betul. Okay. Baru habis kan? Baru habis kuliah kimia. Okay, terima kasih semua. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.